Yan, magandang gabi mga katukod. May bago tayong ka-member katukod. Papakilala ko sa inyo ang ating new member na si Troy. Si Troy, new member ng katukod. Troy! Troy! Oh! Oh! Yan na, oh! Yan na si Troy. 6 months, 5 months old. Troy, come here. Oh. Yan mo, pogi yan, oh. Pogi. Togi. Oh. Diba? Ang taba-taba. Oh. Oh. Okay. Yeah. Welcome po natin si Troy. 5 months old Shih Tzu. Paligo lang po niyan. Kagabi lang dumating yan. Okay. Ayaw magpatali ng buhok si Troy, oh. Ayaw magpatali, oh. Ayaw. Kulit, maligalig pa siya, maligalig. Maharot. Yan si Troy. Kanino ba si Troy? Lian. Kay Lian. Si Calvin. Lian. Lian din. Yung baby ni Scarlett. Kanino? Lian. Lian din. Kali nga. Si Scarlett. Kanino? Mommy. Si Cookie. Pipay. Si Xiaomi. Kanino? Daddy. Si Packer. Ito may. Wow. Yun o. Sige, paglaro o.